बरायबाय फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा मोजां मोनो एसे नायलांदोलाय आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे फैफिनबावबाय तो समायाब्लाबो लोगोफोर बे साननैसोआथ' खालि केम्पिंनिल'सो भिडिअ ना बेलेग जेबो गैला तो आंबो फिन खेबसे आरोबाव बे भिडिअखौनो लानानै फैफिनबावनाय जाबाय जोंहा महिलारि साराहाय गोबांथार केम्पिंआव गिदिंबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेनो जाबाय हेलिकप्टार लानानैहाय तो गोबां जों भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों बे हेलिकप्टारखौ लानानै गोबां सावरायनायबो नुनो मोनदों ना तो मा जागोन देग्लायहाय 2025 आव तो सरकारखौ दामारसिगोन नामा तो गोबां भाइरेल जानाय नुनो मोनदों ना हेलिकप्टारखौ लानानै सावरायज्लायगासिनो दा बबेनिफ्राय बबेसिम बिरदों आपडेट्सफोराबो फैगासिनो ना केम्पिंआ एकदम जोरदार सोलिगासिनो आरोना इन्टारेस्टिं आपडेट आङो एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै होलांगोन बारा गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर स' इलेक्शनाथ' आरो फैबायानो 22 तारिखआवहाय ना भटखौ होनो मोनसिगोन जियानो हक जेननाय देरहानाया थागोन सोरबा मोनसे पार्टिया देरहागोन आरोना नाथाय दा बांसिनै सर्सा जादों हेलिकप्टारखौ लानानैहाय ना सोलिबाय थानाय जितुनिखि रुलिं गभर्नमेन्टआसो माने हेलिकप्टार लानानै एसे बेरायनांगौमोन हिसाब मथे नाथाय पावाराव गैयियासो माने बेरायगासिनो आरोना बे हिसाबै नायहरोब्ला तो देरहानो थांगासिनो दं नामा तो जियानो हक गोलाव खालामा समा खिन्थागोन सोरनिबा मोनसे नङा मोनसे पार्टिया निस्सय देरहागोन आरोना तो 22 तारिखआव होनोसै बिदिब्ला भटखौथ' आरो होनो मोनसिगोन बयबो रेडि जादो लोगोफोर गोलाव खालामा आङो क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय পাঁচটা সমষ্টি লৈ পেলাই যেটো আশীৰ্বাদ ৰেলী এটো আমি সাকসেস বুলি আমি আজিৰ দিনত আমি ক'ব পাৰো সবে আহিছে আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মততে আমি এইবাৰ আচৰিত কথা এইটোৱে যে প্ৰমোদ বৰাই নিজৰ যেটো সমষ্টি ইয়াত মই খেলিম বুলি ডিক্লেয়াৰ দিব পৰা নাই এইটো বিৰাট লজ্জাজনক মততে আমাৰ পাঁচটা সমষ্টি জয়ী হোৱাটো 100% কথা আৰু আপোনালোকক আমি 2 বছৰ 3 বছৰ আগতে আমি ঘোষণা কৰি গৈছো যে এক্সিস্টিং এমচিএলএ অকলে টিকেট অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ দিলে আৰু আমি এতিয়া কামলপুৰ হিচাপে আমি 3টা সমষ্টি ডিক্লেয়াৰ দিছো গৰেশ্বৰ সুখাই চেপাং আৰু দৰংগাজুলি কৈবাৰীটো আহিব সময় আছে আপুনি খেলিব নেকি কৈবাৰী নাই হেতু নহয় আপোনালোকক আমি কৈছো সুখাই চেপাং বহুত মজবুত সুখাই চেপাঙক মই 3 বছৰ আগতে মই ইএম টিম বুলি মই ঘোষণা কৰি গৈছো আজিও মই পাব্লিকলি ক'ব লাগিছিল ক'ব পাৰিছো যেন গণেশ কছাৰী খুব কষ্ট কৰি আছে জিকিব আৰু গণেশ কছাৰী মই ইএম টিম বুলি মই ঘোষণা কৰিছো নাই সময় আছে তো 2 তাৰিখলৈকে আজি 27 তাৰিখ 27 বিজেপি 30টা খেলে 40টা খেলে তো বিজেপিৰ কথা আমাৰ দলটো 40টা সমষ্টিত খেলিব আৰু আমি 100% শিওর বিপিএম হিসাবে 20+ সিট পাওয়াটো কথা